दुनियार सबु जिनिष ठोकर पाइले बा आघात पाइले भांगी जाई थाए, किंतु सफलता एक एमिति जिनिष जहा बारंबार आघात पाइला परे ही आमको मिली थाए। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत जनाउछि मोर आज स्वतंत्र उपस्थापना को। तुला राशि केमिति कटिबो 2025 मसीहा। 2025 मसीहार वार्षिक भविष्यवाणी बा राशिफल संपर्क रे आलोचना करिबा। आमे एथिर आज बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आमे आलोचना करिबा। आपनकर ए वर्ष स्वास्थ्य अवस्था केमिति रहिबो, शिक्षा केमिति रहिबो, व्यापार वाणिज्य ए वर्ष भलो चलिबो कि नहीं, चाकरी आसे प्रार्थी माने चाकरी वृत्ति पाई परिबे कि नहीं, आर्थिक दिग ए वर्ष केमिति आपनकर रहिछि, आर्थिक स्थिति, आपनकर गृहस्थ जीवन केमिति रहिबो, भूमि भवन वाहन आदि ए वर्ष आपण कोन पाई परिबे कि, ई सबु प्रसंग उपरे आज आमे कथा प्रवाह को आगु नबा, भविष्यवाणी करिबा 2025 मसीहाटी केमिति कटिबो तुला राशि व्यक्ति मानक पई। तेबे तुला राशि व्यक्ति विशेष जेतबेले इंग्रजी नूतन वर्ष 2025 और आरंभ हेबाकु जाउछि सेतबेले ग्रह मानकर अवस्थिति ऊपर टिके नजर पकई दबा। वृष राशि रे हमर बृहस्पति अवस्थान करिसेंती, कन्या राशि रे केतु अवस्थान करिसेंती, बिछा राशि रे बुध, धनु राशि रे रवि, मकर राशि रे शुक्र, कुंभ राशि रे शनि, मीन राशि रे राहु अवस्थान करिसेंती। एई ग्रह गुड़िक गोटे राशि रु आ गोटे राशि को वर्ष तमाम भ्रमणशील अवस्था रहिबे। तेणु ग्रह मानकर भ्रमणशील अवस्था को आखि आगे रखिकरी मु प्रस्तुत करिछि आपनको पई वार्षिक भाग्यफल बा राशिफल। तेबे आमे आसंतु स्वास्थ्य कथा जानिबा। तेबे कथा प्रवाह को आगु को नै चलिबा पूर्व ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषय को मोर ऐतिहासिक चैनल को जदि आप नुआ कर विजिट करछंती, नुआ नुआ वीडियो पाइबा पई आप निश्चित भाव में मोर वीडियो को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे एवं आपण मानकर प्रिय परिजन पई बोल परिमाण रे शेयर करिवे। आसंतु जानिबा तुला राशि केमिति कटिबो 2025 मसीहा। प्रथमे स्वास्थ्य ऊपर टिके नजर पकाइबा। ए वर्ष आपनकर स्वास्थ्य अवस्था भलो रहिबो। तबे देखंतु तुला राशि व्यक्ति विशेष आपनकर बृहस्पति अष्टम रे रहिचंती, एपटे शनि आपनकर पंचम रे रहिचंती। तेणु अष्टम भाव रे बृहस्पति रहुथिबा जोगु, पंचम भाव रे शनि रहुथिबा जोगु आपनकर पेट संबंधी समस्या, अंटा संबंधी समस्या, बाहु रे जंत्रणा एगुड़िक साधारणतः देखा जिबार संभावना रही, जहा मे मास जाए आपनकर स्वास्थ्य क्षेत्र को निश्चित प्रभावित ही करुछंती। तबे आपनकर मार्च मासरे शनि जेतेबेले आपनकर षष्ठ भाव को आसी जिवे सेतेबेले आपण पुराना रोग जो दीर्घकालीन रोग आपनकर लागी रहितिला से रोगरु आपनको उपशम मिलिबो। स्वास्थ्य क्षेत्र रे अनेकटा आपण सुफल पाइबे, सुधार आसीबो। एवं आपनकर बृहस्पति जेतेबेले मे मासरे नवम स्थान को आसी जिवे, नवम बृहस्पति द्वारा आपण मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र रे आहुरी अनेक परिवर्तन आपनकर आसीबो, स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। तेणु मोट पर जदि आमे देखिबा मार्च मास पर्यंत आपण टिके जल्दी रखि चलिबे। मार्च मास परठारु स्वास्थ्य रे परिवर्तन आसीबो, स्वास्थ्य क्षेत्र रे भलो प्रभाव आपण पाई परिबो, अनुभव करिवे। तेबे सबुठु भलो प्रभाव आपण मे मास ठारू वर्ष शेष जाए पाई परिबे। ये होती आपनकर स्वास्थ्य संबंधी भविष्यवाणी। आसंतु जानिबा शिक्षा कथा। शिक्षार्थी माने आपण वर्तमान आपनकर अष्टम बृहस्पति रहिचंती। तेणु विद्यार्थी माने बा शिक्षार्थी माने जदिओ शिक्षा क्षेत्र रे भलो प्रदर्शन करिवे, किंतु शिक्षार्थी मानकर चंचल मना होतिबा जोगु कंसंट्रेशन पावर बा एकाग्रता अभाव, निष्ठार अभाव जहा कि विद्या क्षेत्र को आपनकर प्रभावित करूछि। तेणु आपण मनोनिवेश करंतु। ए वर्ष आपनकर मे मास परे जेतेबेले आपनकर अष्टम रु बृहस्पति नवम स्थान को आसी जिवे सेतेबेले आपण निश्चित भाव में शिक्षा क्षेत्र रे सफलता हासिल करि परिबे। तेबे मु एतिके परामर्श देबाक चाहिबी जे आपण चंचल मना होंतु नहीं, मन को एकाग्र स्थिर रखी गभीर
ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ ଶନି ଆସିଯିବେ ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ। ଏଣେ ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆସିଯିବେ ନବମ ଭାଗକୁ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ନିଜର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇପାରିବେ। ମେ ମାସ ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶଂସାର ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। 2025 ମସିହା ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସରୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାଗକୁ ଆସିଯିବେ, ଏଣେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଆସିଯିବେ, ଏଣେ ରାହୁ କେତୁ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ଭ୍ରମଣକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଯେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାଗକୁ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢି ଯାଇପାରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହବ। ଏମିତି ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବା, 2024 ଠାରୁ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ହସ ଖୁସି ଭିତରେ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କର ବିତିବ। ତେବେ ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ବିବାହ ହେବାର, ଶୁଭ କର୍ମ ହେବାର ସମୟ ଭଲ ଆସିବ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, କୌଣସି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିବା, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 2024 ଠାରୁ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭୂମି, ଭବନ, ବାହନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ କି? ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ। ନୂତନ ଭବନ ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯଦି ଅଧା ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ଆପଣ ପୁରା କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବାହନଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ନୂତନ ବାହନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ।
तेबे प्रिय तुला राशि व्यक्ति विशेष मद्य मांस भक्षण करंतु नाही। प्रत्येक मासर तृतीय गुरुवार रे आपण विष्णु मंदिर रे लडुटी भोग लगांतु, लडु किछि भोग लगांतु एवं सेई प्रसाद को वितरण करंतु। समस्त ग्रह रिष्ट आपणकर खंडन हबो एवं आपण शुभ फल प्राप्त होई परिबे। दर्शक बंधु 2025 मसीहा रो जे ग्रह चलन होउची, शनि ग्रह चलन होबाकू जाउचंती, बृहस्पति ग्रह चलन होबाकू जाउचंती, राहु केतु ए सब ग्रह चलन संपर्क रे सविस्तृत वीडियो मोर आसुची। मोर आउ एक चैनल अछि ज्योतिष सुधीर चैनल को आपण देखंतु, जेउथरु अनेक गुडी उपादेय पूर्ण तथ्य आपण पाई परिबे। तेबे आज तो समय जे दर्शक बंधु आमे पुणी परवर्ती अध्याय रे देखा हबा। से पर्यंत मु विदाय नउछि। आज रे उपस्थापन केमति लागले निश्चित आपनकर सुचिंतित मतामत अपेक्षा रे। जय जगन्नाथ।